Hello guys, good morning na ana pud ta diri guys. Ako ding isulti karon no kung kaning pag-apply og barko, lisod jud kay mag-training pa ka. Human kag training makuha kag Siemens book. Pag human mag-apply pa ka. Sus pag-apply nimo guys, ingnon pa ka sa agency nga naka experience ma'am. Mayon kag wala, ma'am pag experience anay ka sa Inter-Island. Sus kana laging nag-apply na ko, nagpasa na ako sa akong application, moingon dahil ko sa kuan nga, ma'am sir, bisan lang tig map lang og salog tig kuan basta makasulod lang og barko. Pero maskin pa unsa guys, wa jud ko ni surrender, ni apply ra jud ko, nagpasa ko tanan application, halos tanan jud agency jud akong gipasahan. Mura na gud kanang feel nimo ba nga mahilis na imo ang sapatos ug nilakaw-lakaw para pasahan tanang agency. Pero God's kuan jud, to God be the glory jud na kuan ra jud ko guys, nadawat ra jud ko, sa pasalamat jud ko ato niya pag abot pa jud sa barko guys. Grabe pod ang trials kay kana laging dili ka anad, first time mo magbarko dagaton ka ika suka jud ka taman-taman na atoy kas-ang mura na jud kong mamatay ba inog sinuwa kay mura na jud kanang wala na bitaw kay pagkaon magawas nya di ka ganahan mo kaon. Sus niya nisaka jud ko sa bridge ingon captain, send me home, buy me a ticket, I will die here. Sus giingnan ako sa kapitan nga just eat your Filipino rice. Sus ni then ni katawa ra pud. So mauto ka nang gitagaan, gipa-relax ko nila, gipa-rest ko nila dahil paghuman inig ka ng gamay lang nga bad weather, mo inom dahil ko kuan sisik tablet kay mahadlok na ko nga mura ko mamatay atong kuan ako. Then hantod naka-survive ra jud ko sa 6 months guys. Yang pinaka the best pa jud guys kanang inig crew change na kay magpanikad na jud ka. So kanang makatunog bitaw ka for 6 months nga naara ka sa tunga sa dagat, makatunog ka guys kanang og yuta dito jud the best jud ang feeling kanang makaingon jud ka nga Lord this is it, makauli na jud ko kana bitang dili jud ka kuan ang imo ang kalipay kanang naghinam-hinam ka nga makatunog ka og yuta, mauro jud na makauli ka sa imong pamilya. So dili jud lalim guys narbaho sa gawas, kay kung dili jud ka isog og kuan mauna gid ingon nila nga patigasan ng loob, kinahanglan survival jud ka. So maura to guys, and thank you again.